Ni, anong ka diretso? Oh, sige. Sige. Kabig. Kabig kaliwa. Sige pa. O, dahan-dahan. Sige pa, kabig mo pa. Atras mo pa. Atras. Sige, atras mo. Oh, sige, sige pa. Napimpintas no, tayo talaga straight kan. Hop. Preno. Oh, primera. Oh. Habang umanandar basit, ikapkabig mo pa kananan. Tapos diretso tayo lugan. Oh. Oh. Sige. Hiritab tapos agsigit-gir kan. Oh. 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 Basta tagay kurbada, ag minor ka nung tayo ko. Oh, ayta diretso, iritang basi, tapno ag third gear ka. Oh, third gear. Oh, kurbada da ita. Minor ka. Oh, minor ka tapos ag change gear ka. Second. Oh, ngamkit kita may tadalan ah. Second gear rin. Oh. Diba? Agore ka, agpaigid ka pa bit. Ipaigid mo pa lang, iprenom. Ipaigid mo ba si Tetoy? Ipaigid mo pa. Sige pa. Sige pa, ipaigid mo pa. Sige diretso. I-first gear mo. Ayan. Oh, ito ka pala naka-first gear. May, kita may jay. Naka-kwarta ka eh. Hanggang naka-second gear. Oh, ayun, ito second gear. Diba? Maramdaman tayo kuha na. Oh. Ito pangatos din. Ha? Sige, mo makuha dito. Narigatan siya anti. Pagtuloy ka makascratch ako nung sa. Oh, i-neutral mo. Oh, ay ta nag Oray kita kon. ikatamay ta clutch mo. Oh, di ba? Ano